फ्लाई वुड के टैंक, नकली ड्रोन्स और फौजी के पुतले, यूक्रेन और रूस एक दूसरे को कैसे फ़रेब दे रहे हैं। यूक्रेन की जानब से मैदान जंग में नस्ब की जाने वाली कुछ हथियारों में से कम अज़ कम निसफ नकली है। जून 2023 में जंग के हामी रूसी सोशल मीडिया चैनल्स पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुई जिसमें बज़ाहिर एक ड्रोन को यूक्रेन के एक टैंक को बड़े धमाके में तबाह करते हुए दिखाया गया था। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि रूस यूक्रेन जंग में नज़र आता है। इस वीडियो के बाद यूक्रेन की जानब से इस वाक़े की फुटेज जारी की गई जिसमें एक मुस्कुराते हुए फ़ौजी को जलते हुए मलबे की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया, जो ये कह रहा था कि उन्होंने मेरी लकड़ी के टैंक को तबाह कर दिया। ये लकड़ी से एक टैंक था जिसे यूक्रेन की फ़ौज ने रूसियों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फ़ौजी साजो सामान के इन हज़ारों मुकम्मल मॉडल्स में से एक है जो यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन का कीमती गोला बारूद, वक़्त और मेहनत ज़ाया की जा सके। इन मसनूई हथियारों में फ्रंट लाइन्स पर नज़र आने वाले तकरीबन हर चीज़, जिसमें छोटे रडार्स और ग्रैंड लॉन्चरों से लेकर जीपें, ट्रक, टैंक और जेली फौजी तक शामिल हैं। ये मसनूई चीज़ें फ्लैट पैक्स यानी तेज़ी से जोड़ने वाले मवाद या 2D टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी बनाई जाती हैं, जबकि रडार के ज़रिए रेडियो लहरों को ख़ास तरीके से मनक़स करके टैंक दिखाई देने वाला अक्स भी बना सकती हैं। ये मसनूई चीज़ें फ्लैट पैक्स यानी तेज़ी से जोड़ने वाले मवाद 2D टेक्नोलॉजी के साथ भी बनाई जाती है, जबकि रडार के ज़रिए रेडियो लहरों और मनक़स करके टैंक दिखाई देने वाला अक्स भी बना सकती हैं। यूक्रेन की जानब से मैदान जंग में नस्ब की जाने वाले कुछ हथियारों में से कम अज़ कम निसफ नकली हैं। यूक्रेन की जानब से मैदान जंग में नस्ब की जाने वाले कुछ हथियारों में कम अज़ कम निसफ नकली हैं। फ्लैट पैक तोपखाना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मसनूई हथियारों में यूक्रेनी फ़ौजी बरतानवी साख्ता M70 777 टैंक इस्तेमाल करती है। मगरबी इत्तेहादियों ने जंग के दौरान यूक्रेन को ऐसे 150 टैंक्स फराहम किए थे। इन्हें यूक्रेनी फ़ौजी 3 एक्सेस का नाम देते हैं। यूक्रेन फ़ौज को ऐसे मसनूई हथियारों की तैयारी में मदद देने वाले रज़ाकारों को भी ख़ास अहमियत हासिल है। नाचासी नामी रज़ाकार ग्रुप के रसलान कहते हैं कि इनके ग्रुप ने M777 के तकरीबन 160 मॉडल्स तैयार करके यूक्रेनी फ़ौज के हवाले किए। वो कहते हैं कि उन्हें फ्रंट लाइन तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, जबकि सिर्फ 2 रज़ाकारों की ज़रूरत है। इन दौरान उन्हें किसी किस्म की औजार भी दरकार नहीं होते। एक और रज़ा ग्रुप के पावलू नारोज़ानी कहते हैं कि एक वक्त में M777 के 10 से 15 डकोवे नकल तैयार हो रहे होते हैं। उनके बकौल प्लाई वुड और फ्लैट पैक से बने इन नकली टैंक्स की तैयारी में $500 से $600 खर्च होते हैं। रूस अक्सर इन्हें कामाकाजी खुदकुश ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाता है, जिसकी तैयारी में $35,000 लागत आती है। नारोज़ानी का दावा है कि M777 का एक मॉडल एक बरस तक मैदान जंग में मौजूद रहा और इस पर रूस ने ड्रोन्स के ज़रिए कम अज़ कम 14 हमले किए। वो कहते हैं कि फ़ौजी इसे चिपकने वाली टेप और कुछ पेचों के ज़रिए आगे पीछे हरकत देता रहता है, जिससे दुश्मन को ये तासर मिलता है कि ये टैंक आगे बढ़ रहा है।
مصنوعی فوجی اور بیت الخلا، بہت کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ نقلی ہتھیار یا ڈیکوے کو کیسے تعینات کیا جاتا ہے۔ دشمن کے اسلحے کو ضائع کروانے کے لیے گولہ بارود کے کریٹس، بیت الخلا اور حتیٰ کہ نقلی فوجیوں کو ایسی پوزیشن کیا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف دشمن بلکہ یہاں دورے پر آنے والے فوجی افسران کو بھی چکما دے سکتا ہے۔ یوکرینی فوج میں بریگیڈ کے ایک افسر کا کہنا تھا کہ ہمارے ایک افسر دورے پر آئے، وہ بھی دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے کہا، یہاں توپ خانہ تعینات کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ اتنے سارے M777 کہاں سے آئے؟ روس کے پاس فریب دینے والے ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی نہایت وسیع اور متنوع ہے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ حالیہ روس فضائی حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرونز میں سے تقریباً نصف اصل نہیں بلکہ سستے نقلی ڈرون ہوتے ہیں۔ یوکرینی فضائیہ کے ترجمان یوری انہات کے مطابق اب معاملہ بالکل برابر کا ہے۔ آدھے ڈرون اصلی شاہد ہوتے ہیں اور آدھے ان کے نقل۔ ان کا مقصد ہمارے فضائی دفاعی صلاحیتوں کو الجھانا اور ہمیں اس بات پر مجبور کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایک مہنگا میزائل ایسے ڈرون پر ضائع کر دیں جس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض اوقات یہ محض پلائی ووڈ سے تیار کردہ ایک کھلونا نما ڈھانچہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے کسی اسکول کے بچوں نے بنایا ہو۔ تاہم انہات کا کہنا ہے کہ فضا میں پرواز کرتے وقت یہ نقلی ڈرون رڈار پر بالکل ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے اصل مہلک شاہد ڈرون۔ روس کے پاس فریب دینے والے ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی نہایت وسیع۔ روس کی ایک کمپنی روس بال مختلف اقسام کے ڈمی اور ڈیکوے تیار کرتی ہے، جس میں فضائی انٹیلی جنس کو گمراہ کرنے والے 2D ڈیکوے، انجن کی حرارت یا فوجی وائرلیس کے ریڈیو لہروں کی نقل کرنے والے آلات، اور رڈار کو دھوکہ دینے والے ریفلیکٹر شامل ہیں۔ حتیٰ کہ نقلی فوجی اہلکار بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ نواز پیپلز فرنٹ تحریک کے رضاکاروں نے فوجی وردیاں پہنے ہوئے ڈیمز بنائے ہیں۔ یوکرینی تھرمل کیمروں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی دھڑ پر جیکٹ کے نیچے حرارت پیدا کرنے والے تار لپیٹی جاتی ہے تاکہ انسانی جسمانی حرارت کا تاثر دیا جا سکے۔ لیکن جنگ میں ڈمی یا فریب کا استعمال کوئی نیا طریقہ نہیں۔ ڈی ڈے لینڈنگ کی تیاری کے دوران برطانیہ میں ایک مکمل فرضی فوجی دستہ قائم کیا گیا تھا جسے نقلی ٹینکوں اور ڈمی ہتھیاروں سے لیس کیا گیا۔ یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا تاکہ اصل زمینی صورتحال کو چھپایا جا سکے اور اتحادی افواج کو وہ حیرت کا عنصر حاصل ہو جو دشمن پر اچانک حملے کے لیے ضروری تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے عسکری ٹیکنالوجی بے پناہ ترقی ہو چکی ہے۔ آج ڈرون اور بغیر پائلٹ کے جدید نظام میدان جنگ میں ایک انقلابی ہتھیار سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ چاہے میدان جنگ میں کتنے ہی نئے اور تباہ کن ہتھیار کیوں نہ آ جائیں،